سلام الله عليكم تلاميذ السنة الثالثة متوسط. اليوم بإذن الله راح نتناولوا درس أورتوغراف بعنوان لاكور دو بارتيسيب باسي. عندنا الجزء الثاني سيتادير لا بارتي 2. افتح الكتاب على الصفحة رقم 43 وركز معي جيدا. المرة الماضية في درس الأورتوغراف سيكونس 1 في الوحدة الأولى واش قلنا أنه le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. معناتها le participe passé لما يكون مصرف مع l'auxiliaire être لازم نديرو l'accord du participe passé. كيفاش نديرو l'accord؟ معناتها نروحو نشوفو le sujet. إذا féminin راح نزيدو le participe passé. إذا جمع راح نزيدو s le participe passé. إذا féminin pluriel معناتها مؤنث وجمع معناتها جمع المؤنث السالم مثلا راح نزيدو ES. بينما قلنا أنه employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. أنه le participe passé لما يكون مصرف مع l'auxiliaire avoir لا يتبع أبدا le sujet. معناتها ما نحطولو وما نزيدولو حتى حاجة. في درس اليوم راح تخرج لنا قاعدة جديدة وهي أنه le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir يقدر أنه أو نقدروا نديروا له l'accord. إذا تبعوا معايا. إذا كالعادة البداية راح تكون بنص ثم الأسئلة ثم نوصلوا إلى الاستنتاج الخلاصة. Trafic de Corée عندنا بايع طرف 4 personnes arrêtées. دونك هذا مر علينا من قبل ديجا النص هذا. دونك هنا trafic de Corée معناتها سرقة المرجان في عنابة والطرف عندنا 4 personnes arrêtées. دونك 4 أشخاص ولا توقيف 4 أشخاص. Les gardes-côtes de la façade maritime Est ont mis hors d'état de nuire les 4 braconniers qui se sont enfuis. Ils ont arrêté 6 trafiquants grâce aux informations qu'ils avaient recueillies. La justice les a condamnés à de lourdes amendes. D'après Al-Watan du 14 janvier 2012. بالنسبة لترجمة النص قلنا راه يتحدث على لصوص المرجان اللي هو الكوري. عندنا لي غارد كوت دو لا فاساد ماريتيم است معناتها حراس ولا خفر السواحل ولا ما باش كيفاش يسموهم المهم حرس السواحل تاع الجهة الشرقية كما على بالكم عنابة والطرف راهم في شرق البلاد. دونك ألقوا القبض على الصيادين الغير شرعيين الهاربين ولا الفارين اعتقلوهم. دونك كيف كان هذا الاعتقال؟ كان بفضل معلومات واردة ولا معلومات جاتهم. دونك العدالة كيفاش حكمت عليهم؟ لا جوستيس اللي كونداني ا دو لورز اموند معناتها حكمت عليهم بغرامات مالية باهظة. دونك إذا لا سورس قلنا هو جريدة الوطن. جو repère maintenant quel méfait a été commis. تحدثنا وشرحنا من قبل ما معنى كلمة ميفي. دونك ميفي معناتها جنحة أو جناية. إذا كان ميفي a été commis le méfait commis est le trafic de corail. الجريمة المرتكبة هي سرقة المرجان. À quel temps sont conjugués les verbes du texte? نروح نحوسوا les verbes du texte. Donc on a les gardes-côtes de la façade maritime Est ont mis. Donc on a mis. On a l'auxiliaire avoir ou on a le participe passé. Donc c'est le passé composé. De nuire les 4 braconniers qui se sont enfuis. Donc après on a ils ont arrêté l'auxiliaire avoir plus le participe passé, c'est le passé composé. C'est trafiquant grâce aux informations qu'il avait recueillies. Donc on a avait recueilli quoi ça? C'est le plus que parfait. On a le plus que parfait, l'auxiliaire avoir تكون à l'imparfait plus le participe passé. On a la justice l'y a condamné, c'est le participe, c'est le passé composé. Alors, les verbes sont conjugués au passé composé et au plus que parfait. La troisième question, avec quel auxiliaire sont-ils employés? Donc, ils sont employés avec les auxiliaires être et avoir.
نمروا الآن j'analyse. La première question de l'analyse c'est repère les COD de ces verbes. معناتها استخرج le COD. قلنا le COD اللي هو المفعول به تاع هاد les verbes. رايحين نستخرجوه من كل جملة. On va commencer par la première phrase. Ils ont arrêté 6 trafiquants grâce aux informations qu'il avait recueillies. Donc, là, واش عندنا 6 trafiquants. Donc, ils, c'est le sujet. Ont arrêté, c'est le verbe conjugué au passé composé. عندنا 6 trafiquants, اللي هو le COD de cette phrase. نمروا la deuxième phrase. La justice les a condamnés à de lourdes amendes. عندنا لهنا لي واش تعوض لهنا تعوض لي براكوني اللي هما لي 4 براكوني. دونك لا جوستيس لي كونداني معناتها العداله حكمت عليهم هم. لهنا عوضنا باش نجتنبوا التكرار. نورمالمون قريتو في لي سوبستيتو غراماتيكو كيفاش تعوضهم افيك لي برونون بيرسونيل او بيان افيك لو لا ايتترا على حساب ما يكون le genre et le nombre de sujets اللي رانا نهضروا عليه. لهنا عندنا les 4 braconniers donc عوضناهم avec les. donc les هو le COD de cette phrase. المطلوب في la deuxième question où sont-ils placés par rapport au verbe conjugué. ils هادول رانا نهضروا على les COD اللي هما le complément d'objet direct. قالنا أين يقع le complément d'objet direct في les 2 phrases هادو. بالنسبة لا première phrase ils ont arrêté 6 trafiquants. واش رانا نلاحظوا بلي le COD est placé après le verbe معناتها يقع بعد le verbe. بينما لا deuxième phrase اللي هي la justice اللي a condamné واش راكم تلاحظوا le verbe راهو a condamné راهو conjugué au passé composé. عندنا l'auxiliaire avoir plus le participe passé. donc le COD اللي رانا مسطرين تحته اللي هو اللي واش رانا نلاحظوا راهو avant le verbe. donc pour la deuxième phrase le COD est placé avant le verbe معناتها قبل le verbe. pour la troisième question المطلوب que remarques-tu sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. نعاودو نشوفو les phrases وركزوا لي مليح مع les participes passés. ils ont arrêté ces trafiquants grâce aux informations qu'il avait recueillies. donc هذه la première phrase où le COD قلنا ces trafiquants وراه le verbe ont arrêté. le participe passé c'est arrêté. donc لهنا عندنا l'auxiliaire avoir. d'accord. donc pour l'auxiliaire avoir واش قلنا المره اللي فاتت في الدرس اللي فات على l'accord du participe passé la première partie قلنا بلي le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. واش رانا نشوفوا لهنا bien sûr le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. la deuxième phrase la justice les a condamné. le participe passé راهو condamné c'est condamné. l'auxiliaire c'est l'auxiliaire avoir. donc واش راكم تلاحظوا لهنا علاش زدنا الاس ياك نورمالمون قلنا انه le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. بينما نروحو نشوفو لو سوجي نلقاوه la justice donc c'est féminin singulier normalement نزيدو ال علاش نزيدو الاس. الإجابة على هذه الأسئلة كامل لأنه لدينا COD اللي هو لي قبل ولا بلاسي قبل le verbe. c'est pour ça لازم le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le COD. c'est pour ça درنا الاس لانه عندنا لي راهي في الجمع ماشي لانه لا جوستيس راهي فيمينا. d'accord. donc واش نستنتجوا انه en français un verbe employé avec l'auxiliaire ou bien le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir اذا كان le COD قبل هاد le verbe اذا واش دير l'accord du participe passé avec le COD. ردوا بالكم l'accord تكون مع le COD ما تكونش مع le sujet. لازم نروحو نشوفو هاد COD اذا فيمينا تزيد البارتيسيب باسي اذا بلوريال تزيد الاس. ردوا بالكم l'accord تكون مع le COD c'est pas avec le sujet. donc هذه تحفظوها كقاعدة انه malgré le participe passé يكون employé avec l'auxiliaire avoir هاد le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le COD placé avant le verbe. لما يكون le participe le COD قبل le verbe إذن لازم نديرو l'accord du participe passé تكون مع le COD c'est pas avec le sujet.
نتمنى إنه هذه النقطة تكون توضحت. نمروا لنقطة واحدة أخرى. نمروا الآن نقطة أخرى اللي هي أمينة s'est levée à 7 heures. أمينة s'est levée à 7 heures معناتها أمينة تستيقظ على الساعة 7. ركزوا مليح. Le verbe c'est le verbe se lever. Se lever est un verbe pronominal. هو le verbe اللي يجي قدامه se نسموه un verbe pronominal. Pour un verbe pronominal normalement en français كي نصرفوه مع لو باردون او باسي كومبوزي يكون ولا نوظفوه افيك. هي القاعده تقول انه لازم يتوظف افيك لوكسيليير اتر. اذا مادام لازم نديروه مع لوكسيليير اتر انه تعرفوا القاعده انه لو بارتيسيباسي امبلوي افيك لوكسيليير اتر ساكورد اون جونغ اي اون نومبر افيك لو سوجي. معناتها لهنا واش درنا؟ عندنا امينه راهي فيمينا سينغولي مفرد مؤنث. دونك كي درنا لو بارتيسيباسي لوفي واش زدنا الاو. دونك درنا لاكور دو بارتيسيباسي لانه عندنا لوكسيليير اتر. لا دوزيام فراز عندنا هذه الجمله امينه سي لافي لي مان. أمينة غسلت يديها. توجور on a un verbe pronominal اللي هو le verbe se laver. قلنا باللي لي verbe pronominaux لازم واش نديروهم مع l'auxiliaire être. لهنا واش راكم تلاحظوا عندنا l'auxiliaire être c'est laver. Le participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre avec le sujet. En genre et en nombre pardon avec le sujet. روحوا شوفوا laver اللي هو le participe passé. Est-ce que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet? نروحوا شوفوا le sujet. Le sujet c'est Amina. Amina normalement c'est féminin singulier. Normalement زيدوا le e. Donc oui le e. علاش ما زدناش ال e؟ الإجابة هي بسبب لو سي او دي. لازم نقراو لا فراز ونفهموها مليح ونحوسوا اوي لو سي او دي باش نقدروا نطبقوا القاعدة. دونك عندنا أمينة سي لوفي à 7 heures. أمينة تستيقظ على الساعة 7. Pour trouver un complément d'objet direct, on pose la question qui, quoi. C'est-à-dire لكي تجد لو سي او دي دايما نطرح السؤالين هادو الزوج كي اللي هي من وكوا اللي هي ماذا. إذا لهنا لما نقولوا أمينة سي لوفي à 7 heures السؤال لما نطرحوه نقولوا أمينة a levé كي. الإجابة راح نستنتجوها إنه elle-même معناتها a levé نفسها استيقظت هي اللي استيقظت. دونك لهنا سو يمثل لو سي او دي. دونك مادام سو تاع لو فيرب pronominal اللي هي هنا après la conjugaison avec l'auxiliaire être نحينا ال e الفويل هذاك ودرنا l'accent هي تمثل لو سي او دي. ولا هنا مادام هي لو سي او دي دونك عندنا لو سي او دي placé avant le verbe. لأنه لما قلنا أمينة استيقظت على 7 وسألنا السؤال كي شكون اللي استيقظت على 7 لقينا بلي أمينة هي اللي استيقظت على 7 وعندنا سو هذيك تاع لو فيرب برونومينال هي اللي تمثل لو سي او دي. دونك لو سي او دي راهو افون لو فيرب. سي بور سا نديرو كوا لاكور دو بارتيسيباسي معناتها تبعنا نفس القاعدة اللي طبقناها من قبل مع لوكسيليير افوار. لأنه لما لو سي او دي يكون افون لو فيرب il faut faire l'accord du participe passé. بينما la deuxième phrase Amina s'est lavé les mains. لما سألوا السؤال quoi نقولوا Amina a lavé quoi. Amina ماذا غسلت؟ bien sûr الإجابة هي les mains. لهنا هاد الفراز ما تشبهش. إذا أمينة غسلت يديها ماشي أمينة غسلت أمينة. ماشي كما في الأول قلنا أمينة استيقظت هي اللي استيقظت بنفسها هي. بينما في هذه الفراز الفعل وقع على شيء اللي هو لما واللي هو يمثل لو سي او دي. مادام قلنا لما هي سي او دي دونك لو سي او دي بلاسي ابري لو فيرب. لو سي او دي معناتها وقع بعد لو فيرب. مادام عندنا لو سي او دي بعد لو فيرب راح نطبقوا القاعده اللي درناها مع لوكسيليير افوار انه قلنا لو بارتيسيب باسي employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. علاش؟ لأنه لو سي او دي يكون بعد لو فيرب. إذا نمروا الآن الخلاصة اللي تقول إنه le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le COD. ردوا بالكم نعاود ونكرر avec le COD. Lorsque celui-ci est placé avant le verbe. لما يكون هذا الأخير اللي هو le COD يكون placé معناتها يقع قبل
le verbe. في هذه الحالة le participe passé لازم يكون نديرو l'accord تاعو مع le COD. عندنا exemple la justice a condamné les braconniers. قلنا le COD c'est les donc درنا condamné زدنا لها الاس على حساب انه عندنا le COD راهو au pluriel. Deuxièmement, un participe passé pronominal, maintenant avec les verbes pronominaux, s'utilise toujours avec l'auxiliaire être et s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct si ce complément est placé avant le participe passé. Maintenant, les verbes pronominaux, toujours, قلنا نحطوا لهم l'auxiliaire être. لما يكون le COD اللي هو le complément d'objet direct avant le verbe, il faut faire l'accord نديرو l'accord de participe passé مع هاد le COD. اما لما يكون بعد ما نديروش. Donc عندنا لهنا une remarque انه pour trouver un complément d'objet direct on pose la question qui quoi. Donc باش تحصلوا ولا باش تعرفوا وين راه لو كومبليمون دوبجي ديريكت دائما نسالوا السؤال يا اما كي من ولا كوا ماذا. اكزامبل عندنا امينه سي لوفي à 7h شرحناها ديجا. دونك امينه a levé qui donc elle-même c'est-à-dire ce اللي هي. Donc le COD placé avant le verbe. في هذه الحالة واش درنا l'accord de participe passé لأنه le COD راهو قبل le verbe. بينما في la deuxième phrase عندنا أمينة s'est lavé les mains. Donc أمينة غسلت يديها. Le COD c'est les mains اللي هو le COD placé quoi après le verbe. في هذه الحالة درنا laver ما حطيناش l'accord de participe passé. ما زدناش الاو تاع امينه ما زدناش الاس تاع ليما. علاش؟ لانه لو سي او دي اللي ابري لو فيرب. نتمنى اني ما نكونش كثرت بزاف بالشرح ونتمنى انه حتى وكثرت تكونوا فهمتوا ان شاء الله. نمروا لا باج دي زيكزارسيس الصفحه اللي فيها لي زيكزارسيس لا باج 44. دونك le premier exercice souligne le COD et justifie l'accord du participe passé. معناتها تسطر تحت le COD و justifie est-ce que كاين l'accord ولا لا تقول علاش السبب. La première phrase la marée noire a pollué les côtes. La marée noire اللي هي قلنا بقع البترول هذوك a pollué لوثت les côtes اللي هما الشواطئ. Donc عندنا a pollué c'est le verbe. Le verbe راهو au passé composé. عندنا les côtes هي le complément d'objet direct. Donc le COD est placé quoi après le verbe. Madame après le verbe اللي هو a pollué pardon, c'est pour ça ما درناش l'accord de participe passé. وقلنا le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet لما يكون le COD après le verbe. La deuxième phrase maintenant, des bénévoles ont recueilli des oiseaux blessés et les ont soignés. معنى هاد لا فراز انه كاين متطوعين دونك متطوعين جمعوا دي زوازو بليسي طيور مصابه اي لي زون سواني واعتنوا بهم ولا اعتنوا بها. دونك نروحو نحوسو على لي فيرب. لي فيرب اول فيرب عندنا سي اون ريكي. نروحو نشوفو لو بارتيسيب باسي ما درناش لاكور دو بارتيسيب باسي. الوغ نروحو نحوسو على كوا نحوسو على لو سي او دي. لهنا لي بينيفول اون ريكي كوا او بيان كي دونك دي زوازو. واش نلاحظوا هنا لو سي او دي بلاسي après le verbe, c'est pour ça عندنا l'auxiliaire avoir donc le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Le deuxième verbe la même phrase هذه la deuxième phrase donc عندنا et les ont soignés et les ont soignés donc واعتنوا بهم. حوسوا على le verbe هو en soigner. عندنا الاس راكم تشوفوا في الاس دونك درنا l'accord du participe passé. l'accord du participe passé هذه مع انه عندنا l'auxiliaire avoir. اذا مادام درنا l'accord دونك يكون le COD avant le verbe. Oui, le COD هنا في هذه الحالة هو les. Donc avec ce verbe là on a fait l'accord du participe passé avec le COD. Pourquoi? Parce que le COD est placé avant le verbe.
La troisième phrase, les produits chimiques que l'usine a rejetés ont provoqué la mort de nombreux poissons. لهنا رانا نهضروا على دي برودوي منتجات الكيميائية التي تم رميها ولا التي رماها المصنع سببت موت العديد من الأسماك. Premièrement, راح نحوسوا على les verbes في هاد la phrase. عندنا les produits chimiques que l'usine a rejetés. Donc عندنا a rejeté. Le verbe ou bien le participe passé, تشوفوا فيه مليح راهو employé avec l'auxiliaire avoir et malgré ça عندنا الاس في الاخر. اذا مادام عندنا الاس راح يكون le COD est placé avant le verbe. Donc oui, le COD في هاد la phrase هو que. Donc que l'usine. Donc le que هذيك هي تمثل le COD. وهي تعود على كلمة لي برودوي شيميك. سي بور سا زدنا الاس لأنه كو تمثل لي برودوي شيميك معناتها عندنا ان نون بلوريال. داكور كما نقولوا في اللغة العربية المنتجات الكيميائية التي تم رميها من طرف المصنع. دونك التي هذيك تعوض المنتجات الكيميائية. On reste dans la même phrase. On a le deuxième verbe, les rois ont provoqué la mort de nombreux poissons. Le verbe, c'est ont provoqué. Le participe passé, mais donne l'accord de participe passé. Donc, madame كانش l'accord de participe passé, le COD راح يكون après le verbe. نحوسوا على le pardon. نحوسوا على le COD. قلنا باش نلقاو le COD, on pose la question quoi? Qui ou bien quoi. Donc, on provoquait quoi? Donc, ماذا سببت هاد les produits chimiques ماذا سببت ont provoqué la mort de nombreux poissons. Donc, la mort de nombreux poissons هي تمثل le COD وراهي placé il est placé après le verbe. C'est pour ça ما درناش l'accord du participe passé. La dernière phrase, les flammes que le vent a propagées ont détruit des centaines d'hectares de forêt. Donc, le verbe c'est à propager. Donc, on maintenant le participe passé, نشوفوا إذا كاين l'accord ولا لا. Alors, on a le ES. Madame, on a le ES, donc il y a l'accord de participe passé. Pourquoi? Donc, عندك le ES وعندك le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Madame درنا l'accord de participe passé malgré راهو employé avec l'auxiliaire avoir. Donc c'est sur le COD راح يكون avant le verbe. روحوا حوسوا على le COD نلقاو باللي les flammes que. Donc les flammes que le vent a propagé. Donc que هذه تمثل COD. أعيد وأكرر كو كيشغل كما نقولوا في اللغة العربية التي. دونك لي فلام اللي هي ألسنة اللهب تاع النيران ولا بالألسنة النيران كو التي كما نقولوا وزعها الريح ولا زاد نشرها. دونك التي وزعها ولا نشرتها الرياح اون ديتروي دمرت العديد من الهكتارات ولا مئات الهكتارات من الغابات. دونك لهنا كو تمثل لو سي او دي وراهي avant bien donc le si on dit il est avant le verbe. C'est pour ça درنا l'accord du participe passé avec le COD اللي هي les flammes. C'est pour ça on ajoute ES pour le participe passé. Maintenant le deuxième verbe on détruit. On détruit. Comme d'habitude, pour trouver le COD, on pose la question quoi ou bien qui. Donc on détruit quoi? ماذا دمرت؟ on détruit quoi? Des centaines d'hectares de forêt. Donc des centaines d'hectares de forêt. مئات الهكتارات من الغابات هي تمثل le COD, le complément d'objet direct. Alors madame عندنا le COD راهو après le verbe اللي هو on détruit. C'est pour ça il faut pas faire quoi l'accord du participe passé. ما نديروش l'accord du participe passé. On passe maintenant au deuxième exercice. المطلوب يقول écris correctement les participes passés des verbes et accorde-les si nécessaire. معناتها اكتب بطريقة صحيحة le participe passé باسكو عندنا les verbes entre parenthèses راهم à l'infinitif. احنا نديرو le participe passé ديالهم et après نديرو l'accord de participe passé إذا كاين l'accord.
La première phrase, on a le jeune délinquant à revendre les bijoux qu'il avait volés. On a deux verbes اللي راهم entre parenthèses. On a revendre معناتها إعادة بيع وعندنا voler اللي هي سرقة. معناتها الشاب المتهور أو comment dit on arabe الجانح etc. أعاد بيع المجوهرات التي سرقها. Donc on va commencer par le verbe revendre. نديرو le verbe ou bien le participe passé de ce verbe c'est revendu. نمروا الآن نحوسوا على le COD إذا كان قبل ولا بعد باش نديروا l'accord du participe passé. Donc le jeune délinquant a revendu quoi؟ واش باع؟ واش عاود باع؟ Donc les bijoux. On a les bijoux. Donc, mesdames, on a les bijoux, il y a le COD, après le verbe. Et il ne faut pas faire l'accord du participe passé. Mais le verbe ou bien le participe passé revendu. Donc, qui l'avait volé maintenant? Les bijoux qui l'avait volé. وانتبهوا دايما كي تكون que ولا كي هذيك هي اللي تمثل COD. مادام هتمثل COD راهي avant le verbe عندنا voler. Donc واش راح نديرو l'accord du participe passé avec le COD. إذن لو سي او دي هذه اللي هي كي واش تمثل ولا تعوض كلمة لي بيجو لأنه قلنا لي بيجو التي سرقها. إذن تمثل لي بيجو. لي بيجو est un nom quoi? Est un nom masculin pluriel. Donc on ajoute le S pour le participe passé voler. La deuxième phrase, quelles preuves ont-ils trouvé? Quels indices ont-ils relevés? Premièrement, on a le verbe trouver اللي راهو entre parenthèses. هو اللي راح نديرو le participe passé تاعو. Donc trouver est un verbe du premier groupe. Le participe passé تاعو راهو très facile. راح نزيدو accent seulement. Maintenant, est-ce que نديرو l'accord du participe passé ou non? Bien sûr, il faut faire l'accord du participe passé. علاش؟ لأنه le COD اللي هو preuve راهو avant le verbe راهو قبل le verbe. C'est pour ça le participe passé راح يكون على الشكل التالي. Trouver, on ajoute le ES. Pourquoi? Parce que les preuves est un nom féminin pluriel. Preuve, جمع مؤنث. Le deuxième verbe, c'est relever. Relever, bien sûr, est un verbe du premier groupe. Le participe passé, c'est très facile. On ajoute le E accent. Maintenant, nous allons voir est-ce qu'on déroule l'accord du participe passé. Bien sûr, parce que le COD ou indice. On a quel indice? Donc, indice est un nom quoi? Est un nom masculin pluriel. Donc, on ajoute le S. Pour le participe passé, relever. Pour la dernière phrase, les pièces de rechange contrefaites que le douanier a découvert étaient dissimulées sur l'issue du camion. معناتها قطع الغيار المقلدة التي وجدها الجمركي donc وكانت مخبأة تحت محور الشاحنة. Alors, le verbe entre parenthèses, on a découvrir, هو الأول. Donc, le participe passé du verbe découvrir, هو découvert. Donc, est-ce que on va faire l'accord ou non? باش نجاوبوا على هذا السؤال لازم دايما نحوسوا على le COD. باش نلقاو le COD toujours on pose la question qui ou quoi. Donc, نقراو la phrase من الأول. Les pièces de rechange contrefaites que le douanier a découvert ou bien a découvert, pardon. Donc, le douanier a découvert quoi? Les pièces de rechange contrefait. Donc لهنا عندنا que هذيك اللي تمثل les pièces de rechange اللي هي تمثل le COD. إذن في هذه الحالة عندنا le COD راهو avant le verbe. Donc il faut faire quoi? L'accord du participe passé avec le COD. مع le COD. Donc عندنا نقولو a découverte. On ajoute ES parce qu'on a les pièces de rechange contrefaites. C'est féminin pluriel. Était quoi? Dissimuler. Donc لهنا راح نديرو le verbe dissimuler est un verbe du premier groupe. Le participe passé تاعو c'est E accent. نحوسو الآن على le COD ou est-ce qu'on نديرو l'accord ou non?
Toujours la question, donc, est-il dissimulé quoi? Meda, bien sûr, quoi? Les pièces de rechange. Alors, maintenant, on là les pièces de rechange. Donc, madame Anna, les pièces de rechange, donc, il y a que l'itmetel COD, toujours راهي avant le verbe, donc il faut faire quoi? L'accord de participe passé, toujours on ajoute le ES. Parce qu'on a le féminin pluriel, les pièces de rechange. Le troisième exercice maintenant, écris correctement les participes passés des verbes mis entre parenthèses. Alors, on a une brève, عندنا موجز ولا une brève اللي يتحدث على quoi? عندنا Canada بعنوان Canada le froid extrême pardon a glacé les chutes de Niagara. عندنا لهنا البرد الشديد جمد شلالات نياجارا. إذا تعرفوا شلالات نياجارا موجودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. Donc, la vague de froid qui s'est abattre sur l'Amérique du Nord. إذا موجة البرد التي ضربت أمريكا الشمالية avoir des conséquences sur les chutes de Niagara. كانت عليها عندها نتائج ولا je sais pas عواقب على شلالات نياجارا donnant lieu à des scènes spectaculaires معناتها مما أدى إلى مناظر ولا مشاهد خلابة. Certains touristes بعض السياح n'ont pas résisté لم يستطيعوا مقاومة à la beauté جمال المشهد la beauté du spectacle. Donc le 31 décembre il faisait moins 13 degrés ناقص 13 درجة autour des chutes معناتها أقل من 13 درجة مئوية. درجة حرارة هذه رانا نهضروا معناتها برودة شديدة مما أدى إلى أنه جمدوا الشلالات. الماء اللي في الشلال جمد اللي في النهر والشلالات جمد أو تجمد كليا. Donc on a autour des chutes situées à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Donc هاد les chutes وشلالات نياجارا تقع بين أو في الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. jusqu'à moins 50 degrés وصل درجة الحرارة إلى في هذه المنطقة بالذات إلى أقل من إلى ناقص 50 درجة مئوية معناتها ناقص 50 درجة معناتها 50 درجة تحت الصفر. En même été enregistré dans l'Ontario, donc au Canada, la glace à prendre place sur près de 20% de la surface des grands lacs. Donc لهنا عندنا الجليد احتل 20% من مساحة البحيرات العظمى الموجودة في كندا les grands lacs. Donc qu'elle a transformé en un royaume du froid. مما حولها إلى مملكة الجليد. إذا كما في القصص الخيالية يقولوا مملكة الجليد. المطلوب منا لهنا أنه نحولوا les verbes entre parenthèses ou bien نديروا le participe passé des verbes mis entre parenthèses. On va commencer par le titre. On a Canada, le froid extrême a glacé. La vague de froid qui s'est abattue. Et on ajoute le E. Pourquoi? Parce que le COD عندنا كي دايما وين تكون كي دير في بالك بلي هو le COD. Et qui لهنا تعوض la vague de froid اللي هي féminin. C'est pour ça on ajoute le E. C'est abattu sur l'Amérique du Nord a eu. Alors le participe passé du verbe avoir c'est E. Donc حفظوا مليح. Des conséquences sur les chutes du Niagara donnant lieu à des scènes spectaculaires. Certains touristes n'ont pas résisté. كما تلاحظوا résister le participe passé ما درنالوش l'accord. Pourquoi? Parce que le COD il est après le verbe. Donc résister quoi? Donc c'est à la beauté du spectacle. Donc le COD il est après le verbe. Le 31 décembre, il faisait moins 30 degrés autour des chutes situées à la frontière entre le Canada et les États-Unis jusqu'à moins 50 degrés en même été enregistré.
enregistrer quoi لهنا رانا نهضروا على les moins 50 degrés donc les degrés quoi c'est masculin pluriel درجات راها في الجمع إذن c'est pour راهي avant le verbe اللي هو ont été enregistré donc il faut faire l'accord du participe passé. Dans l'Ontario, au Canada, la glace a pris. Si le participe passé du verbe prendre, donc a pris place sur près de 20% de la surface des grands lacs qu'elle a transformé. Et on ajoute le S pour le participe passé transformé. علاش كما سبق وذكرت انه لما يكون عندك كو ولا كي دونك هذيك تعتبرها COD وراهي قبل le verbe donc il faut faire l'accord du participe passé malgré on a l'auxiliaire avoir. Donc à transformer en un royaume du froid. Et alors, on arrive au dernier exercice. J'écris. Aujourd'hui, on a dicté عندنا إملاء. إذا نشوفوا شخص يقراه لكم وانتم حاولوا تكتبوا. Donc dicté معناتها إملاء. مي في en plein jour. معناتها جريمة في وضح النهار. Samedi dernier ou alentour de 16h30 sur le parking à côté de la salle des fêtes, une voiture a été fracturée. معناتها السبت الماضي في حدود 4:30 كاين سيارة كما نقولوا حطمت ou bien كسرت. Le propriétaire du véhicule a constaté que sa sacoche qu'il avait oubliée par mégarde avait été dérobée. معناتها مالك السيارة قال باللي الساكوشة تاعو كما نقولوا حنايا ما في الدرجة نقولوا ساكوشة سيتادير حقيبته اللي نساها كما نقولوا ما ردش بالو نساها في السيارة هي اللي سرقوها. دونك elle contenait tous ces papiers التي تحتوي على جميع أوراق. Dimanche matin une passante les a trouvés. في صباح يوم الأحد شخص من المارة وجد لي بابي لي هذيك راهي تعبر على لي بابي صاب لي بابي مرميين نون لوين دي ليو ليس بعيدا عن هذا المكان اللي ديبوزي على جندارموري وهذا الشخص ولا أحد المارة هذا راح داهم للدرك الوطني. إذا واش ديروا شوفوا شخص يقرأ لكم هذا النص وانتم حاولوا تكتبوا أبخي قارنوا بها بالنص الأصلي وشوفوا لي فوت اللي درتوهم.